Cześć wszystkim, tu Norbert. Dzisiaj jestem w Pradze i mam przyjemność rozmowy z jednym z twórców języka międzysłowiańskiego, Vojtou Merunką. Dobrý den všim. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat języka międzysłowiańskiego. Będę zadawał panu Wojtkowi pytania w języku polskim i on będzie odpowiadał na nie w języku międzysłowiańskim. Także zobaczymy, jak to będzie działało, tak? Děkuju. Veliká chvála, pane Norberte. A budemo próbovať, kaká je možná beseda Poliaka s človekom, ktorý znaje međuslovianský jazyk. Dobra, zobaczymy w takim razie. Pierwsze pytanie dotyczy twórców języka międzysłowiańskiego. Osoby, które pierwszy raz się spotykają z językiem międzysłowiańskim, nie do końca znają ten świat i nie wiedzą, kto go stworzył tak naprawdę. Dobro, ja som rozumiel. Tvorcov je mnogo, ne jest toliko jeden tvorca. Prvo byl Jan van Steenbergen, môj holandijský kolega, ktorý s svojou grupou sotvoril jazyk sloviansky. Aha. A ja neodvisno od Jana, som sotvoril jazyk novosloviansky. A my sme naše jazyky robili neodvisno od sebe, ale naše rezultáty byli mnogo blízke. Na 95% sme sotvorili samo jeden istý jazyk. Potom sme došli do kontaktu, ja i moja grupa tu v Čechii, i v Bulgarii, i v Chorvatsku, v Chorvatii. I grupa okolo gospodina Steenbergena. Sme sa stretili. Dělali jsme konferenciu tu v České republike, ale ne na teritorii Prahy. Naša konferencia i naše strečenie bylo na Moravě, to je vzchodná část České republiky. A tam jsme, myslím, že to je 2 leta tomu, my jsme dogovorili sojednění našich jazykov. A to sojednenie našich jazykov, originálny do jednego, dá. A to je teraz náš jazyk međusloviansky. Aha, rozumiem. A skąd się w ogóle wziął pomysł na stworzenie takiego języka? Kako sme načali pomysl? No, byly različné pomysly. Môj originálny pomysl byl, ja som byl inspirovaný od svojich mladých let, som byl inspirovaný historiou a môjim interesom do evolúcia človeka na Zemlje, evolúcia života na Zemlje, na planete i tak dalje. I tež som sebe interesoval do evolúcie Slovianov, do ranej histórie Slovianov. A tam je v 9. století, tam je Veľkomoravská država a svätý Kyril i Metodij, ktorí delali prvý literárny slovianský jazyk starosloviansky. A ja som robil taký experiment teoretično, kako by taký jazyk byl v dnešnom modernom vriemeni. We współczesnym czasie, tak? W współczesności. Tak. Ja by som kazal, kako by byla nejaká umietná evolúcia i z 9. stoletia do 21. stoletia. To je moja pozícia. Prosto govoreči, ja som modernizoval staroslovenský jazyk.
Ja jsem, zmodernizoval. tak, ja jsem matematično sledoval različné transformácie našich jazykov, kako i z staroslovenského jazyka vznikl jazyk češský, ruský, polský, chorvátsky, srbský, bulgarský. A to je moja originálna profesia. Ja som doktor matematiky i programátor, softwarový inženér. No a tutými metodami, matematičnými i informatikою, som gledal za to, že tí trendy sú različné a naše dnešné jazyky, oni sú daleko od sebe. Ale išli i z jednej strediny. A ja z jednej rodziny, tak? I srediny. Pozície, i z jednej pozície. A ja som myslel měl jsem takú hypotézu, že pravda je z jednej strany, že naše jazyky se rozešly na različné strany. Ale hypotéza byla, že tam môže byť nový centrum, nová stredina. Za to, že som dobro znal, že starý cirkvenoslovenský jazyk, ktorý sa ešte koristí napríklad v pravoslavnej cerkvi i takože v katoličskej cerkvi v Chorvátii, najmä v Chorvátii, tak to jazyk nejest v dnešnej sredine jazykov. On je mimo, on je archaičný. A ja som gledal, kde je tá nová sredina, kde je nový center. To znaczy, że tworzenie tego języka polegało na znalezieniu... Da, ja som čítal lingvističné knihy, kde sa písali transformácie samoglasníkov, transformácie nasálov, transformácie soglasníkov, različné jazyky dělali različné transformácie, transformácie jerov, mekogo i tvrdogo i tak dále. A to, когда človek orabotaje statistikою, to je baza daných, to je statistika, tak môže najít ti nejaký centr, nejaký medián i nešto statistično. A ja som našel taký trend. Ogólny trend po polsku, uniwersalny trend. Więc zaczął pan trend gromadzenia danych. Tak. A ja som zapýtal naše profesory slavistiky tu v Prague, aby mne dali slovník 6000 slov jazyka klasičného staroslovenského z 9. storočia. Ja som toj slovník dal do komputera a aplikoval na toj slovník, aplikoval svoju transformáciu, ktorú ja som našel, a technickým modusom ja som delal svoj prvý slovník jazyka novoslovenského. Tako bylo jegovo ime. Rozumiem. Tutaj vremena. Tutaj często pada pytanie, czy to jest język sztuczny. Pod filmami pojawiają się pytania. Ale transformovaný jazyk i z staroslovenského. Ja som to napísal do knižky, do knihy, ktorú som publikoval. Takže ja som so svojím kolegom, docentom, to je neredný profesor međuslovianský, s neredným profesorom Zdeňkom Linhartom sme zapýtali Európejskú úniu a dostali sme grant na lietnú školu. Škole letňou, tak? Byla to malá škola, tam byli toliko 3 studenty, ale byla škola a byl nejaký miniatúrny budžet. A to v którym to było roku? Tak to bylo 2010. W 2014. Ne, 10. 10. 10, tak, 2010, 2010. Tak, a to vše bylo publikované na internetu.
te wszystkie lekcje, czy te wszystkie materiały i to, co było w książce, też zostało opublikowane? To bylo publikované. A dodnes je to publikované na doméně neoslavonik.org. Dodnes je to publikované. Jako historyczny Czy to jest monument. taka, można powiedzieć, że to jest taka oficjalna strona języka międzysłowiańskiego? Dnes je oficiálny portál interslaviclanguage.org ili stranice Jana van Steenbergena, ale to je provazané među sebou. A môj neoslavonik, to je ako pamätník ili monument historičný. Historie. Také archívum. Tak, archívum, dobro, archívum je to. No. A когда to bylo publikováno na internetu, tak jsem našel Jana van Steenbergena, ili možno on našel mě, já neznám točno, kdo byl prvý, ale jsme priateli od tuto vremeni. Potom ještě interesné bylo, že gospodin režisér i producent Václav Marhoul dostal práva, autorská práva na film Kolorovaná ptica, to je po polsku malovaný pták. A on i měl takú stratégiu, aby ľudí v tutom filmu negovorili polsky, ni ukrajinsky, nikakým konkrétnym jazykom. A on próboval dělat nějaký svoj jazyk. A poznal, že je to mnogo těžko. On chciał stworzyć swój własny język na potrzeby filmu. To była jego idea. Stworzyć nějaký jazyk. Taki język artystyczny bardziej. V tradycji českého filmu są také jazyky. Například romány Žila Verna, fantastičné romány z 19. stolecia, tak mají některé české filmy, kde je filmovaný román Verna. Znáte, kto je Žil Verne? Tak, francouzský, tak. A tam též byl umětný jazyk. To značí, že to je česká tradice. To i my máme tradici v tutom. Ale jemu bylo třeba sotvorit živý jazyk, kde jsou lidi i z sela, selianini, kde je duchovník, kde jsou lidi i z grada i tak dále. Polno spektrum, intelektuální člověk, primitivní člověk, své úrovně, své úrovně. A to byl problém. On poznal, že to je mnogo těžko a hledal na internetu, akoli by někdo už měl gotov tuto jazyk a našel mě. Zawsze warto sprawdzić, tak? Czy już tak, ktoś coś a našel zrobił. mě. To značí, že my jsme v kontaktu s režisérem, my jsme v kontaktu 9 let, 9 hodin a já jsem prekladal vše dialogy do tutogo filma. Bylo 16 verzí scénaria. V tutom filmu se málo govorí. Mało się mówi, ale było 16 wersji. Ale było 16 wersji. No uwaga, to samolot leci. Jak jest po międzysłowiańsku? Samolet, no. To je interesné. To je metoda Jan van Steenbergena. On i zmyslel strategii, že do komputera, do databáze dajemo všech hlavných 15 jazykov. Kako se kaže samolet, samoliot, letadlo i tak dále. A matematika, a je tam ještě sú tam ještě matematičné koeficienty, kako je ktorý jazyk veliký ili malý, i kako je ktorý slovianský jazyk rozumivý svojemu susedu. Aha, czyli kryterium było to, tak. Czy to jest zrozumiałe dla innych. Tak. Velikost to je prosto, to je kolikost milionów ľudí od národa a koeficient rozumlivosti to je publikováno od lingvistov. To je takože známa matematičná kolikost.
I mnohé slova, napríklad tutaj samolet, je rezultát matematiky. My to hovoríme, že to je voting machine, glasujúča mašina. Glasujúča mašina. Glasovanie, glasujúči je той, ktorý glasuje. Aha. No, a to je to. To tak to działa. Tak to było. I to też pod filmem pojawiło się dużo komentarzy, że ten język brzmi jak rosyjski. Czy jest coś w tym? Nie je rosyjski. Toliko tam bylo pitanie, artističné pitanie, aby byla jegova favorizácia do mekého. Za to, že južní Sloviani govorí mnogo tvrdo. Tak. Ditiny i tak. Vzchodní Sloviani meko. A západní Sloviani tak nešto tvrdo, nešto meko. A bylo pitanie, aby to bylo meko. A ja som ešte izmyslel do tútoho filma, когда človek je nízkogo obrazovania iz sela, nemá dobrú školu, normálny človek, tak on govorí vyše meko. A когда je človek vysoko obrazovaný, napríklad duchovník, tak on govorí tvrdo. Ale когда govorí k nízkomu človeku, tak on svoj zvuk promiení na meky. Tak, jak normálně v životu. Až to je ještě interesno do filma. V filmu se normálno píše v recenziách z festivala v Venecii, že tam je toliko 9 minut govora. Aha, to je pravda. Ale to je toliko govor s podtextami, ktorý je preložený do anglického jazyka ili do libokakého druhého jazyka. Aha. Ale pravda je taká, že ľudí, ktorí tam igrajú, malé detka igrajú, ili ľudí tam rabotajú tam na poliu, rabotajú v gradu, je tam trh, na trhu, je tam ulica, je tam restaurán, je tam vse možno. Tam sú ľudí, ktorí govoret. Aha. A to i govor je toliko nešto kako doplňující zvuk do filma a on nemá texty. On nie jest podtextovaný. Ale je slyšený. Tak. A to vše je v jazyku međuslovianskom. Więc Słowianie powinni zrozumieć przynajmniej część tego. Ja myslím. Možno budú slabo rozuměti, za to, že когда někdo je daleko, tak tam možno tak na částečno na 20%, 30% bude rozumlivost, ale bude. Ja jsem seděl 2 měsíce dněv v dubbingovém studiu tu v Praze. A gospodin režisér mě kázal, vidíš tam vzadu 2 děti, tam jeden malý a druhý. Što myslíš, že govorit? Za to, že oni byli komparzy a oni govorili slovačsky ili ukrajinsky, to byli normální lidi od komparza, ne profesionální aktéry. A oni nešto govorili, nešto svojego. A problém byl, že to bylo slyšet, že to je zvuk slovačského jazyka ili ukrajinského jazyka. To značí, že my jsme odkydali originální zvuk a dubbingom jsme dubovali druhé lidi. A někteří, to je tež interesno, někteří češskí aktéry, ktorí sú dobro znájemi tu u nás, tak oni ľúbili toj film a oni igrali odlično, igrali dobro. Ale kogra byli v svojej roli, tak oni bezpamätili međuslovianský jazyk a govorili české slova. Aha. To znaczy, bo one są tak podobne, tak? Da, za to, že to je blízko, za to, že to je podobno. A tuto grešku bylo treba napraviti. To značí, že niektorí aktéri v dubbingovom studiu, oni dubovali sami sebe. Aha, no tak.
No tak, a pan też był na planie filmu, czy tylko w studio dubbingowym? Na planie... Na plane jsem byl málo. Na plane jsem byl málo, my govoríme na place, tam na miestu, kde je kamera a kde se igraje. Tež jsem byl, ale málo, za to, že štáb byl vysoko profesionálny a já jsem učil člověka od filma, mladý člověk, který měl mikrofon a aktéry měli jako špiony, kako by jsem to rádio měli, bezprevodno rádio do svojego ucha, jako špiony ili jako James Bond. A on jim govoril pomáganie na dialogy. Já jsem učil tutogo člověka a to byla príčina, že mne nebylo treba byť polno vrieme na filmovaniu. Tak, to jednak najważniejszy był tekst, napisanie tego. Tekst był gotów. Rozumiem. Pried filmowy. No to fajnie, to ten film będzie miał teraz premierę, tak? Tak, měl jučer. Już miał premiérę? Včera byla premiéra. Dnes je petok a v četvrtok ili sredu, myslím, ale nedávno byla premiéra. Myslím, že v sredu. Tuto sredu byla premiéra. Gdzie będzie można obejrzeć? V Čechy to bude od 12. septembra. A v druhých krajinách, myslím, takože niedługo. Nedolgo, tak. Myslím, že bude. No to super. To jest jedno takie zastosowanie tego języka, tak? W filmie. Tak. A jeżeli chodzi o inne zastosowania, takie bardziej praktyczne? No ja wiem, že to je kontroverzná téma, najmä za Poláky, to ja vse viem, ale treba je znati, že tam igrajú američskí aktéry. Tam je Harvey Keitel, známý hollywoodský aktér, Julian Sands, ktorý igraje v sci-fi mnogých, napríklad Zvezdné vrata. Gwiezdne Wrota, tak? Tak, bylo v seriálu i tak. A to sú maximálno populárni aktéri a oni govoria v međuslovianskom jazyku. A našich slovianských govorečích ľudí v Amerike je mnogo. Milióny amerických ľudí majú svojego detka, svoju babku, polskú, ukrajinskú, českú, slovačku, za to, že byla emigrácia do Ameriky. A oni znajú niektoré slova. A ja myslím, že to bude mnogo populárne, že oni vsi budú slyšet blízky jazyk. A to rozšíri znanie o tutom jazyku. Neodvisno od problematyki filmu. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ale wracając do tematu języka, samego języka, to jakie jeszcze praktyczne zastosowania mamy? No, to je dobro pytanie. Nasi starší tvorci blízkych jazykov, jako je náš jazyk, oni dělali v 18. stoleciu, v 17. Jurij Kryžanič byl prvý panslavist. Oni dělali univerzální slovianský jazyk za chudožstvo, za vysokou kulturu. Oni chtěli písat i romány v tutom jazyku a i tak. A já myslím, že to nebyla dobrá strategia. Za to, že kvalitetné romány je treba písať v národných jazykách. Napríklad Šenkeviča, to je treba po polsku, to neima je smysl prekladať do međujazyka. Ili Tolstogo, ruský i český Čapeka, ktorý izmyslel roboty, slovo robot i tak dále. To je problém, to neima je smysl. Ili Andriča srbskogo, to ne.
Ale dnes v modernom vremeni je veľká migrácia ľudí. Nemyslím migrácia na viek, ale turističná migrácia. Ľudí putujú po Európe, ľudí putujú po svetu. A tu, когда se koristí međujazyk, tak je dobro koristíme napríklad v turističných destináciách. My sme dělali experiment u Mrtvého mora v Izraelu. Oni sami, Izraelci, chtěli to dělat experiment tak? a písali jsme leták a tam bylo napísáno, kde je ručník, kako ide autobus na plážu a kogda je treba prijíti na jutrenicu, na obiad, na večeru i tak dalej, i tak dalej. I jakie były wyniki tego eksperymentu? Izraelskiego eksperymentu? Tak. To byl sukces. Tam bylo napísáno jutrenica večera, vrieme príchodu na komnatu, vrieme odchodu i z komnaty, kde je Wi-Fi, kako registrovať Wi-Fi na recepcii i tak dále, odkudu ide autobus na plážu, vrieme autobusa všakakých 20 minút od hlavného vchoda i tak dále. Toliko jeden problém byl v pisaniu. W pisaniu, ale to jeszcze ci turyści, czy ci goście, czy oni wiedzieli? Tam byli turyści polski, czescy, oni słowacki, wiedzieli, że to ruski. jest język międzysłowiański, czy tak, tak po to prostu... bylo napisane, tam byl titul. Aha, Tam na gore byl titul, že to je jazyk međuslovianský. Ale problém byl s alfabetama, s písaním, za to, že bylo treba to napísať na dvě verzie. Latinicou i kyrilicou. To byl problém. Ja i mam taki opis. Ale na czym polegał problem? Że to zajmowało dużo miejsca, czy po prostu... Когда by to bylo latinicou, tak je problém, že wschodní Sloviani, Rosiani, Ukrajinci, Bulgari, Srbi znajú alfabety, ale drugi ne znajú alfabety a oni čítajú anglicky A, B, C, D, E, F, G. A nemôžu čítať, neznajú, kako se to číta. To je problém. Tak? Ne cyrilice, to je... Każdy. Oni majú svoju cyrilicu, ale latinicu neznajú. Rozumiem. Ci nie rozumieją tego łacińskiego. Neznajú latinicu. Tam napríklad napíšeš jego, a on čte J, G, J. Aha. A to je problém. No tak, no bo trzeba się nauczyć tego. Tak. No ale to nie jest možno učiť. Tam je treba rozumlivosť bez učenia. Aha. To je treba. Ale to myślałem, że może były napisy w dwóch alfabetach. Tak to było. Tak rozwiązano tam ten byla problem. stranica a tu bylo latinicou, kyrilicou, istý text. Bylo na dvě. Rozumiem. No i wtedy to zadziałało. A tak? potom to bylo, to imelo sukces. Aha, no to super. Tak. To mam jeszcze jedno pytanie. Czy język międzysłowiański jest już skończony? Czy ten proces już się zakończył? Ja myslím, že ne. Ja myslím, že ne. Nám je treba dělať praktiku. Pravdepodobno imajemo gramatiku iz 95%, možno 100%, to ja neviem, za to, že už je to dělajemo plus minus 10 let, ale problém je, že sú tam nejaké isklúčenia, nejaké speciálne slova, nejaké speciálne glagoly. A to je treba toliko v praktike. My imajemo málo textov. No, málo. Relatívno ne. Na umietný jazyk imajemo dosť. Imajemo časopis sloviany.info,
naučný, recenzovaný časopis, registrovaný s međunarodnou komisiou i redakcijným sovjetom. To je vse mnogo dobro. Tež imajemo čitatelník, to je 100 stranic najľudších tekstov od približno 20 našich najľudších autorov. Netoliko od mne i Jan van Steenbergena. Reálno 20. Je? Ale problém je, že do polného jazyka to je jeszcze mnogo mało. No język musi zacząć żyć, żeby się zacząć tak naprawdę rozwijać. Czy on się może jeszcze nie zaczął tak naprawdę dobrze Na Facebooku imajemy 2600 ludzi. Oni wszyscy są w kontaktu z naszym językiem, ale toliko, niektórzy z nich, mnogo mało, ja myslím 20, možno 30, píše nešto. I vsi drugi jazyku rozumieją, ale píšu ve svojom odvěty. Odvěty majú ve svojom. A ja by som chcel prizvať nové autory, aby próbovali písať v našem jazyku, za to, že kto píše polné texty, ne toliko nejaké malé rysunky a toliko jedno slovo, dvě slova, tri slova i kolory k tomu. To je málo. Ale kto napíše polný text, tak je sotvorca. Dodnes je možno tvoriť nešto novo w međusłowianskom języku. Czyli jest dużo miejsca na stworzenie coś kreatywnego, coś nowego. Da. Ale je to težká robota. To je treba. Teksty je treba. Tak, a jeżeli ktoś chce się zaangażować w społeczność, to gdzie ma szukać kontaktu? Na Facebooku, na grupie Interslavik. Na grupie Interslavik, tam najlepiej szukać kontaktu z osobami. Ili na portálu Interslavic Language je dostatočno dobro napisati do Google Interslavic Language po angličsku i budú tu vidieť stranice našeho portála i stranice Jana van Steenbergena a tam dalej je vse. I tam już dalej znajdzie się informacje, dalsze szczegóły. No dobrze, to dziękuję bardzo za rozmowę w takim razie. Było mi mnogo miło. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie pod spodem w komentarzach. Będziemy czytać i postaramy się odpowiadać w miarę możliwości. Dziękujemy za uwagę.